वायज इन्स्पेक्शन आसलेलें क्रुशियल इन्स्पेक्शन कित्याक एज अ कंप्लेनंट तुमी कितें मागणी केल्ली कितें जालें? आमी मागणी केल्ली की जे पळय कितें डॅमेजीस आसा ते एसेस करच्यो आनी जी पळय खाजल लँड आसा ते तेजे ओरिजिनल स्टेटीन हाडचे म्हणून. आनी ते मागणे आमचे नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलान ऑर्डर पास केल्ली 16 मे 2023. ते ऑर्डरीन सांगलेले की जे पळय कितें डॅमेजीस आसा त्यो एसेस करपाक. आनी ती एक कमिटी जॉयंट कमिटी फॉर्म केल्ली कोर्टान. एक मेंबर गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचो आनी दुसरो एक गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो. सो ते आतां हांगासर आयज तांणी नोटीस धाडलेली आनी एक नोटीस म्हाकाय पावल्ली इन्स्पेक्शन आसा म्हणून एज अ पॅटिशनर जे पळय आमचे ओरिजिनल एप्लिकेशन आसा ताजेर डिसायड कर म्हूण सांगलां ग्रीन ट्रायब्युनलान. आनी तें करपाक लागून आयज इन्स्पेक्शन दवरिल्लें. पूण इन्स्पेक्शनाक जो पळय प्रोपोनंट आसा ते प्रोजेक्टाचो मिनी इंडिया पार्क प्रोजेक्ट म्हणटा तो हाजीर जावंक ना. ताका लागून इन्स्पेक्शन करपाची संदी मेळूंक ना. पूण हो एक क्रुशल मॅटर आशिल्लो आनी कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें कमिटीक की जाता तितले बेगीन हो रिपोर्ट हो कंप्लायन्स रिपोर्ट हो जे पळय कितें डॅमेज जाला तेजो एसेसमेंट करून आपल्याक सबमीट करूंक. पूण आयज जेन्ना इन्स्पेक्शन जावंक ना तेन्ना रिपोर्ट सबमीट करूंक ही कमिटीक मेळचें ना. दोनूय मेंबर आयिल्ले आसा GCZMA तेच बरोबर गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड तेच बरोबर जे पळय कोण पॅटिशनर जाणें पॅटिशन फायल केल्लें ग्रीन ट्रायब्युनलान तेवूय हांगासर आसा. पूण दुखाची खबर म्हणल्यार ती सायट इन्स्पेक्शन करूंक मेळूंक ना. कित्याक जो प्रोपोनंट आसा तो क्लेम करता की ताका सायट इन्स्पेक्शनाची नोटीस पावंक ना. दुसरे जे पळय बांद आसात ते 3 मिटराचे बांद आशिल्ले ते आतां वाडोवन मोटोरेबल केल्यात. म्हणल्यार मोर दॅन 5 मिटर्स केल्ले आहात. सो तेवूय करपाक. ते भायर तातूंत मिनिएचर आसात आनी पांटून घातलेले आसात खाजल लँडात. सो तेवूय काडपाक. आनी जे पळय कितें आहा आनी स्टील जे पळय प्लॅटफॉर्म केल्ले ते काडून बांदार उडयल्ले आहात तेवूय थंयसून काडून व्हरपाक. हे जे पळय कितें डॅमेज जाल्ली आहा ती रिस्टोर करपाक ही आमची ग्रीन ट्रायब्युनलान मागणी आशिल्ली. आनी ती कोर्टान मागणी स्विकार केल्या अशें दिसता. आनी ते स्विकार करून आयज ती कमिटी फॉर्म केल्या कोर्टान. आनी ही कोर्टान ऑर्डर पास केल्यो 16 मे 2023. आनी जेन्ना हियरींग जाल्लें लास्ट 9 तारखेर तेन्ना जो पळय कंप्लायन्स रिपोर्ट आहा तो कंप्लाय करूंक ना म्हणून कोर्टान GCZMAक 20,000ची फायन मारल्या. आतां आमचे एक हिंगा इन्स्पेक्शन आहलें ते इन्स्पेक्शन पोस्टपोन जालां. जे मिनी इंडियाचे जे आमचे कमिटीचे मेंबर आहले ते येवंक ना. आनी हो आमकां प्रोजेक्ट मिनी इंडिया पार्क आमच्या गांवांत नाका म्हूण एज वेल पंचायत बॉडी आनी गांवचो लोक सपोर्टाक आसा. आनी हो हिंगाचो मिनी इंडिया नाका म्हणून आमी ओपोज करतात. आनी आतां आमचे ओपोज चालू आसा. हे इन्स्पेक्शन हांगा दवरलां ते जे आमचे डिस्ट्रक्शनाक लागून जे आमचे कितें तिणी भितर आपले जे खाजल लँडान पळय कितें दवरलेलें आसा जे बांद कितें एक्सटेंशन केल्या ते बांद पोतून एज अ 3 मिटर्सान करपाचें. आनी जे कितें पळय स्टील रोड वा समथींग दवरलां तें पोतून ताणें हांगाचें व्हरचें म्हूण जे इन्स्पेक्शन दवरलेलें. लास्टाक जो मिनी इंडियाचो कोण कमिटीचो आसा तो येवंकूच ना. ताका लागून इन्स्पेक्शन फुडल्या केन्ना जाता तें चोयता पोस्टपोन केल्लें आसा तें पळयतलें केन्ना जाता तें. तुमचें कितें मत आहा ह्या प्रोजेक्टाचेर? मत म्हणल्यार रायट फ्रॉम 2012 सान आमी तेच एकूच इश्यू आसा न्हू आमकां तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आमकां म्हणल्यार गांवांत लोकांक नाका म्हणून प्रोजेक्ट. आनीक वेन आय वॉज डेप्युटी सरपंच त्या टायम ऑल्सो आमी तें ओपोज केल्लें थ्रू प्रॉपर चॅनलान. आनीक आतां रायट नाव आयज तेंचें इन्स्पेक्शन जाल्लें फ्रॉम NGT तांकां ऑर्डर जाल्ली ती इन्स्पेक्शन करपाक. पूण पयलें तेंचें गेट लॉक आसा आनीक प्रोपोनंट कोण आसा तो म्हणटा ताका नोटिसीस पावना इन टायम. आनीक डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे GCZM CRZ म्हणटा तांकां नोटीस धाडल्या ऑन
10th न्हू 10th ऑफ दिस मंथ January. सो शॉर्ट टायम आसतलो मे बी थिंगा पावना. वील सी नेक्स्ट टायम ते केन्ना हें करता ते डेट घेता ते.